wako, wawe mitume wachunga walishe kundi lako, wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa, na wapole kunena wasiwe unyama, hata leo wataka watakatifu wako, nawe wauliza tena ni nani aliyekuu? Atakaye mtume afundishe vijana, ni tayari Bwana wangu, nitume mimi Bwana. Nitume na mimi Bwana, kama ulivyotumwa, habari ya msamaha na dhambi kutubiwa, ni wahubiri wako sana waliopotea, wokovu wake Bwana aliyewafilia, astahiliye hapana kutamka habari, lakini wewe waweza kutufanya tayari. Neno lako tulijue, tupenda Roho wako, hayatakuwa ya bure ya maneno yako. Neno lako tulijue, tupenda Roho wako, hayatakuwa ya bure ya maneno yako, hayatakuwa ya bure ya maneno yako, hayatakuwa ya bure ya maneno yako. Bwana Yesu, uliponiokoa, uliponiita katika mwito mkuu kwa habari ya kazi yako ya Injili, ulinipa mzigo mzito wa kuwahubiria watu habari ya toba, habari ya msamaha. Tunaishi katika nyakati za mwisho na nyakati za hatari, ambapo wanadamu hawaelewi, hawataki kusikia mambo ya Mungu tena. Wako bize na maisha, wako bize tafuta umaarufu. Hosea wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, andika naeleza waziwazi, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo,
na mafundisho ya mashetani. Ndizo nyakati hizi tunazoziishi. Wahubiri nao walio wengi wanahubiri matakwa ya watu, lengo lao ni kupata fedha. Swala la wokovu halisi na msamaha hauhubiriwi tena. Ndio nyakati ambazo tunaziishi. Mtumishi wa Mungu Paulo anamwandikia kijana wake katika imani Timotheo akisema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, ihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa, alipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila wakuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, himiza huduma yako, kwa maana mimi sasa na mimino na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mtumishi wa Mungu Paulo akimwandikia kijana wake Timotheo wa nyaraka nzuri. Iwa moyo mhubiri mwenzangu, hata kama unahubiri Injili haueleweki, jitie nguvu. Tunaishi nyakati za mwisho na nyakati za hatari.